mam dogum teka mam sunan pasam ne ton lislonga tawa nam biles namba tingarari mam goma yon noriaka nam biles namba tingarari tibiyeti l'islam bondo Burkina Faso to 50% bondo 80% fa ya l'islam pini wa gilfa ya l'islam tinam biles namba nama ti ton pini wa pour ton catholique ni nan diri tenga ti wayam kemi sella wele yon nam sama nam sama ande din yon suma min yi korongo on karam tondo la nyamba nuna wa min kimba tuma bislonga be yam nugun dunna muduriya ndikna kinini tumna na ken tawri lamam yela neba ton dikka han yidi yum kwabra ngome ton dikka han yidi yum kobishi ngome lislonga na ken tawri wakata ma hatit suma ke tuma ye wakata me titun suma ke tuma ampana gwama yum kwabra be wana levin rabe titun ka yidi ningi dambe way nen ton suma me ke tuma gwama pour masa muru titun tuma yida tuma melayam ndika ye tuma melayam ndika la mamena ndika mam yambina mpas nyamba ya gwamma mungum zame ngomda bitin la ka gwam na sien zinzangi la wena songti yam ya sulli tiam mi ya halis longa na king tawna ya rela mam ngum ne yamma wena han sakala kana se mam gwama tota tazininga mam da ka twenta be tazini mam da patinda nata la gwam mi mam da tunguma ya bu yele ya tabo tiam islam yam suma men pukini ngeti el kanga yeti yele ya tabo tiyam l'islam ma yam soma min pukinifu tiyel kanga yeti yala taba yabo nyam l'islam ma hankino to l'islam ba patar école to bonti école confessionnelle wili mam école kanzinga l'islam ba gilfan école bal mam consid ni wendi ba nyam menga mor kabe saga tinrka c'est le tuman wazo tinir mimba ba habka mam pari ki école mo kang bieme an tuman wazu tinir ne ba kale ko kama ke le kolle ni kabe la yamna mikam ti ton kale to ti neba pa ko kama ke le kolle be ton ma mo don ta le kolle damwa la yamma ke man pa mi sa ga ni sede la sakka nga ton humbi ka pere da la woto bam ko saka limam ka ngala woto bam ko saka ton humbi ka a han por meta yu pitala yi nyama ki saka ka na so local dam ye dinyi sa local damba a han por mi yi de nu bi yobe to local damba wusugo nyama yi se kwamba kwabra 70% gilfa ya bon ya l'islam kwamba piso po gili ya l'islam kwamba ti l'islam bamba ton tara kar sam dama professeur dama ya l'islam bi on compte cours école bam pour ti local bam pour karimbi sa la kar sam dama min kon kasieto ti l'école kan pour yi bureau zabre kura hana sing vani namte kamana taba man misa la biala sing koronga fona ndo bi lukazugu tana wan song lislonga ndika ki l'école tamani mi yi bureau man mi zabre nyon kata darizi l'école kan pour yu piga ne wone le yimori ki dinzi sa pour nge to dama pour zania muimba yu ya wana bibi berbeda nda wena na zabti lislonga king tawra ba leba konto lislonga william ti ere mbe tuna ponga ton niyo buti ton mwemba patrimoine école ton tra professeur damo matière dame gilfa ton pata matière kabe katon nan ki Burkina Faso kati bieti yo ya matière ton katal mon ntara bangre bayam nan lola appartement tinga point man école confessionnelle lay ba gwa man tondo til kabne ba ni wen la kabne alqur'ana su wannu ngawin la nunga ni biam fa riki kama kele kol kanga tiam gana programme ti CP1 en talent CM2 primaire bihe me pu ko ngati akbi biga tali collège tiam pa bangri yu ning mengo to tontala bondo formation chok du kurboy université au pont wara 2000 nyam radio aussi tontala formation be kan sam dama formation ton kingbi mam tie étudiant yi mam pa me yiting ninge ngwa be ton wo to université en karam ni ngwa na to na man formation ni da hangom la rabim na tibeti ya université wala bi ni woni fina kisi tamam soka yefo ya la fo la yitin ya étudiant mbe université wa ton professeur kizerbo man droit étudiant ngom la rabindu fo han payete ya ne tan karmar la fina kisi tamam soka il faut y aller à tara il selon les membres là il était pas il selon mes organisation
bam ninge école la organisamtik bondo école la han karam toto la arabine ne bondo dina me karam da bodo biga han wayi ayini bako an da université ni fa kida arata muinda université araba kida me arata nasara na kida tin waka naman droit tonta dogma na woto halin ta za kan ton katare ikon kan yi rin lamam dikrion ni yam du to yam président wala woto mudriya tonta la fédération tonda to min yam da gom da rabite min de fédération ha wakatin tum dislong ha na kin tawre akayori aha wakatin tumi ton min ha hampatan ni biya ser damba la ne ya taka hada ba mufakirin da man taka hadi ngete ton na mana wanti dislong kin tawre ti ya yura bala yum kwa nan ta amte ton payi ton biwe rin ton to ko minti baya tinga pour bitun louer appartement état man école confessionnelle ti sara ni ti ban pebbe we gilfa ti tonet ni di woni di ko sidni wenda ko sidni ne diama ndatin ti duniya bi la ti til la har yan kasanga wane kamabe ti ton di go ni ma programme ni betam karam ni da ton man wana ton di kar sam da nisba san karman fahma dina ti ya kana sam da man karam da dina bi diga kata daran karam be woyi nketin kame dini le man ta nge barunna kota wenti ayembe otun kota wenna mtu wana pass ayembe wa panga serfi otun kota wenna mtu wana pass serfi wa panga la l'islam basul gilfan ton kota wenna mtu wana pass panga ayembe wala serfi wa yi sababu tigo ni mo ne katek pu dunna ne tan da karam lokol men ne ba mengra committee ne tan da karam lokol men pu da wenwa fonctionnaire pu wende ne ba la committee pu da wende ya bui wa kite pu do ya ayembe o yinga ya serfi o yinga les moins tarzinge bab l'imam ni se pembe bewa ti anasa ananda la blike transcription nan kar mwenna ni na menga karam alhamdu fu be polo ma menga datungu ya l'imam tonda tontara école to forum bamba école kabi yemla renda to nyo ya tun mwemba jula kasanga sampa haribu yem pa haribu ton l'islam hal ni runna ton patal l'autorité tu y étais l'islam qu'il fait l'autorité là wa kabe mam do 5 mi de 76 yela 76 ateka la nep 5 mi himbe kalgo no hampo no me yida yumpi no la haji musa we dam ya kasite mbe kala aw ti ton dina ya la sagalre tabra tam ti boy bi handore bibli kap lebsa alipto tubran bo landana agwa ba tubran ya la puzro ba hadisa bati mwemba sandugo mon wa be hadisa pour un certain fambi mam tabanda hadis kanga ba bondo l'imam san ani min to sa sublu salama pour un wa ta hadis kanga pour le biam sahaba yusuf bo tara arafi ya ne biam nakanga aylam tara'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam adhana fi uzni الحسن هنا ولدته فاطمه نيميفو ta Hussein Hassan wando katini bi am dikri ngambo lana hadise zugunye ko mbon mbeli la man kinti lik sublu salama ya bon limam san ani hindik bulugul marama man sarahawa nyaman ti je hadis kan pour l'imam san ani min wili game ti kulu huwa bi sando kulu wallah men karam ne biga tubni ndik mun yemal man su biga junti gom pipi nan diga kyan tubron yiwen nam gomde ti ton kamaru ko sen kami ti biga nan diga wumbum nim pipi fa ya mesa yona nin winde mesa mande yibiyo ya mesa da abri ya mesa mam ko sa be ken ko la mam kwam mi ngando be mam bu ki ya mi be kaw ni ka ma faro gabe fa ki ngoto fo ni ba fa da bono oto an tare yibiyo ya mesa da abri mesa tiyam da ti ko mama wa yibwe ma na ito wa ndara ti woni wura ken tubri ti wa ya mesa ya yinki ti yamma tarsin ge tigisigi ni tigi ka wa ya di ye ta tigisga bondo no wala radio su kumesa kwabra nyama titigi ne kwabra be nyama mi kam titigi no fa ya mwemba yagma sigi kan ni titigi ndebe won nyama ti ya la ne kwabra nyama mi titigi no bi so ba fa ya mwemba apatin ka kenwa ndo se ka mi kap sa ba de hakika anda antoni menga ka gu ne ka watumbe ay ton fa sa ba de وين من قبل مو القرآن في سورة حديث ومن يلا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة سيدا وين ما نمت النبي عيسى بور النبي يا نبان جاتبا يا يلا دبا من نك كين بي
tiri fo han ka fo to mu an tiri fo nyo handa an ton to nan to ne ba be la ese jem tam tira biga rum dare la ndan kataki puzo payal he kulu wala ha mai mai dum kalma pa kalmi ya mi he biga kilaya yi ku wata zakin tababa roga ya tele écran plat ba am doga pour aller am doga la auto écran plat bébé écran plat te musique kingiri yibe la zabri biga kilga mi bunno l'auto le yiri wa abawa zak te blika wa tawakil ga mi gan kilga musique ko mama katin kay musique c'est moi yamma ge rama nora katin man kigu yibu tempo unti artiste pas lui réveillé non réveillé la li nabi artiste ram moi ya musique lam kilga wa bi wana yi sabab turun no na sara wa men man kriem tina na sara men karim matun africain man de mi ya sabab no to ha de afrique di kwenga hanka musique c'est ya joueri ma bo se e fitun juta pem dunna to handa tan le ton poro zanga bam yabra man on ton yabra ma te bara man on ton bara ma te bam woro ton te bra te bam kwa ma on ton kwa ma te yaga sa on ton yaga sa te blik pem man pi fitun juta ye kama ye tirko la misma nyama ye bite ye tirko to nyama ye tirko pori hanka jouer yuri ya musique c'est photo mais musique c'est yuri be ma bon c'est ni ton africain bazutu wati zamana ni tirfa ya musique c'est ya balton da bon c'est sami ni la kamera to man dunna bi jeune yikruna wumna men von va hankala to man musique ala ton tombal mam zaka pour kama mndira sam kateli mam wa data timanum da ya tumda tinisa album tunati mana boy album o bakala ti gaye ya album la bona dikishi bakata da de mam dai wona kanno nan di fona mena mam de ndikari ya tun zuta lab supem mali tan za kanga mam do ma yumpi na la ni mam ketin kamini ni ma na we fe nyam kunye yu fuzuye nyam kunye so photo fuzuye halin tan za kanga mam nan pe ni ni ma na umontewa a photo fuzugu ma yu fuzuye ma na mobile mam nan pe photo fuzugu ma yu fuzuye yanka ya ban parati nyam yiwa bamma buti ba man diem tiela la ban pari ni turunna wato na yi fato kwa magifa na sa tin la ton da tin ko tuma miso ko men ngi ya zinda bi amala krama men na sa tinga ya zinda men mesida ya amala krama mesida ya wubra len bil ga tondo ton l'islam ton da bil ga men bara mala ya abla mamilam kasaganda sagalo menga to men ni den yelham pa ribu ton na modo kam ti lo to yiwo te ton mo ma pam lo to liri je 80% ti ton ham pam lo to liri te bamba gilla fa na anti privé min ne wona lo to yini semen kata banana nan pagame Ariama kama menga nyam tanga lo to yire karamba hi armam ariama kaka bo de wa ya yal mehla nyam tanga lo to yimi nyam nyeba asaba nyam han kama fa ya kamba hi nyam dama wala handa kin kawo bika ba nyam dama wa nyam tie dam ti tanga lo to yire han pam pam ti mu mana ko kin bi sen ka mina de yene la sifra na de yene la tamana buru tawana nyam han kama mam pami de mam pawini la isan kama fanya mlonto yikanga pakana yito armam ariamba den tonto ko même pas mlonto yi ti ton l'islam paka ndorni sutli nanki ni sutli arum dali te turu ko tablu zugo to fula wa kamande ndoro ko taratun dugo mi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ti wakat ni minga ya rawa ka parti yete ya parier rawa lo nyine me kali lami ton parba ro pando bamba mai ti siana mundu bamba wona yita meteka parba min hannong ya bamba te wa ifa kum do men shagaro men wa bu wona mbara ti fo dari am to min sok do min ya bula mi man be passé wai a kamani ya la ta ban pa de a bela da tiki yi kam na bolo baba ya wuzo bi la ne katina ne taba ya ne katina ne taba ya mam sur gom na mam gom ni ya gom nam ti ala la wa kan ni mam ni ta hawo ton da tin ya ba ton to kamen pa lo to li islamique ton to kamen pa école islamique son pa yi ba za ton pa yi bere na son pa tam ma za ton mo ma so ma mental le pla ya ba baitul mali ti l'islam wo l'islam wona mun ko en so tongo ta tindi ti wa kirkel fa bi ton ni ngi la yam luguduga wala go ni ma wa handiran da video to isa wana luguduga fa kabine ba ni willa kabni nabiyama kar yama yali alfa ne ditio ata to kankwe yam le pre ligi bi ne ditio man mura yene liwawe ne porunda ma
Ramadan wa ko do ne ba sing fi je bi la wa do ba ti Ramadan ha ko ga pam le ti pale ana po pale ti bono po la hanin piwa ntare Ramadan ki wa yi ti boli ma assalamu alaikum yan ligida la taratun bo ya ta ti ki ga han fa yiru na me na yi biro ta ti pam da piya la po la han wani mi da lali ma ji wa giru mai ma assalamu alaikum bum ya yi marbala adi ligida la ka pam tabe ay ligida la ka pam tabe yam wana sobru nawa seman wata ti ha wana wati yam am da riya so ba sabi ligida ka pam tabe la yam nan luglug nyot yam am pa luglug wa go ni ne tan logo ne nyam nan wani bondo juge ramba la yam wani avocat ramba ti yam luglug biluwa ta wala go ni mo luglug de bilu toto le mi ne kati ne da katar soron 20 so ka men ngende ligida woto ne be yibu ne ba tabo so ko men ngende ligida woto yam pa mi tiri ligid kanga lip kanga la yam nan dik yam an taxi nge école dama pour kam nyam kam bebe tu visite vie tabnan wali gamba se ababa wa hankata ton yo wanyinga nyam handa ta lepri nyam yoron le bikanga hankar me lever nimbile ya l'islam ngala hanan son 80% l'islam ba président pas l'islam ni assemblée au point même bebe de la en yele am tin bebe o défendre da moyema défendre da moyema ya annabi assemblée on député ram ni simbe muriure yamla bonala député ram ata ko la mana ko la pisila zak bala ko la pisila zaka yama pa mwemi ya normal lembe pour pisi wa ndo ko ba zugo menga mwemi ya normal ti wakar kanyo so da to nuler panyo so da te hejimta panyo so da ndo ko ba zugo menga ko la pisi ne zaka yama pa ti pisi ne zaka menga ya l'islam normal wende woni ni am fiya wende yamna le mi baba ya l'islam normal yamna mi kam tambe ba kayam l'islam labran défendre ya parti ya me kengene bewo anti bebe wa ya ni parti we ni yelem paka kayam l'islam nga yelem paka nin nyam mwema nyam soma mental lepri yoy kamata karme ti biwo biga banu so wa wakata ta pota korona sampa biyam nyaki le preligti yota karme ta han karme ya tengala hanami ya l'islam nga la hanawa songa la yam nyak likanga yo yam kama tab karme le docteur damba wati fiyam mwema la tu kompuli wa karme le sage femme damba ngoro ko yam pakaba ton ko ngawoto manola ton tala ligdun te mani yo biwana rin ton yala tabla mam datti ton mani likimam gom kan ancien réseaux sociaux la majugo kupi gom kan ateka modko ta sinji zanga nyam l'islam yam ton tara e le coller nyam l'islam yam ton tara lo furi nyam l'islam yam ton tara le furi lep kanga la rakana matum na tumduna sa mam sio fa wini ona mbelam te tumna pa jene so ki mam te boy nyam ha ki villa harama woto nyam na yera karama sanda ki villa ha pour mimiri nanta million pinu bien bikabe villa ha pour million pinu mihiri ha villa haramo million piso so misa ya ha villa haramo ti limam kan pour ni limama min tin yita hanta wa kilo pizi ni watan pour ne ba arzuma wakati ni minga mira hampa woto hampa azuma hampa woto lebe ya yo ya hala hampa ton ligid kanga ton da ton di kala me karando to marahi la ton yak ha million pinuwa li ki million pisiwa la nuwa me karando wa la yam dik million pisi la nuwa manwana ndawa tiereka manwala célibataire ti kiwa ki bi fo ligid kanga yor kar sandama tab karam ne tenga gilfa ha wali bil islam ba hi miso ne tenga nam ti ba man namme ba hi miso ne tenga nam ti yamna ba man namme la ma oti mi miri yalse tilima men kai nir kan puri yami kan anyor ya pare ya rahma yo popula pakala alin maner ya fatam yela yam tuba man yidini nga paseti an yidini nga me papiti nenen pusi la men yidimi